Dobar dan, novi video. Sve sam pokupio bez lopate, jedan čovjek iz bagera. Danas ću pokazati kako sa bagerom pokupiti svu zemlju bez lopate. Znači da cijeli posao odradim iz bagera. Trik je u tome da koristiš lomljenje krana. Znači ovdje ti je vrlo korisna ova funkcija lomljenja krana. Trebaš se sa kašikom približiti koliko god je moguće više ovoj rampi. Odmah ću ti pokazati o čemu pričam. Ok, pogledaj, u ovome položaju kako sada kran stoji, ne mogu se približiti sa kašikom prema ralici. Onda lomim kran kako bi to uspio dobiti. Pogledaj. Evo da vidiš o čemu pričam. Znači uspjeli smo kašiku prirediti skroz do ralice. Doduše sada imamo 3/4 kašike na raspolaganju, ali to će nam biti i više nego dovoljno da pokupimo zadnju zemlju koja će ostati, evo ovako nešto otprilike. Kran sam, vidiš, slomio skoro do kraja, ostalo je još nešto malo, da ti pokažem. Znači, ovo bi bilo do kraja, ostalo je još tu nekih 15 mm. Ali za ovaj bager je ovo najviše što sam uspio dobiti. Ovdje mi je kamiončić, njega sam približio. Morat ću sa bagerom stati ovdje negdje. Pa ću početi sa radom. Idemo utovariti sve bez lopate. Sada ću se premjestiti sa bagerom na poziciju, jer vidiš odavdje ne mogu dohvatiti kamion, pa moram negdje stajati između zemlje i bagera. Pogledaj sada još jedan trik kada koristiš puno skretanja sa bagerom. Nemoj to raditi čisto na gusjenice, nego se uvijek pomogni sa bagerom. O tome ću isto napraviti jedan video, ali sada evo samo ovo. Podignemo bagera i zakrećemo se. Ralica mi treba da mi tamo bude, to ću odmah napraviti. Još malo zadnji kraj prebacim i skoro sam se namjestio. Evo vidi, znači ekspresno sam se namjestio. Sada mogu dohvatiti kamion. To je to. A vidjet ćemo kako će biti sa zemljom. Ok. Nisam baš u idealnoj poziciji, ali sam u dobroj poziciji da odmah pokupim ovu tu zemlju, recimo. I stavim je na ovu traku. To. Još ću se samo malo još malo moram popraviti poziciju. Evo ovako, odmah ću to napraviti. Ovo će biti dobro. I zabacit ću prednji kraj. Odlično. Sada jednostavno prednji kraj samo zabacim tamo.
pripremu i možemo početi. Ok, evo počinjemo. Onaj trik sa ralicom, njega ćemo ostaviti za kraj. Sada radimo sa najvećom učinkovitošću. Da još jednu stvar moraš pripaziti kada radiš, da ne prebaciš materijal, zemlju, kamen, šljunak, bilo šta preko ralice. Pa onda kreni od tamo i uzimaj si samo onoliko koliko možeš da ne prebaciš preko. Idealno je ako svaki put uspiješ dobro napuniti kašeku. Gledaj, sada kada već radiš, onda se dio hrpe od bočnog grabi i prebacuj na sredinu. Sad gledaj kako ću ovu hrpu uhvatiti ovdje. I dok grabim, pomičem se prema sredini. Ok, ovo sam ti htio pokazati. Pogledaj, sad sam već skoro prebacio zemlju preko ralice. Ako ti se to događa, onda jednostavno podigni ralicu. Ok? Pogledaj, sad ovu hrpu grabim sa strane i isto ću je prema sredini pomaknuti. Ali ću iskoristiti poziciju pa da odmah na drugo pokupim dio zemlje. Evo gledaj šta radim. Kada počnem grabiti, povlačim se prema sredini. Iskusni strojari koriste još jedan trik. Znači malo otresu zemlju da ti na primjer ne ispada ako radiš na betonu, asfaltu, na cesti. Ili kao ja sada preko kabine kamiona što se rotiram. Mogu se i rotirati na ovu stranu pa bi onda izbjegao taj slučaj. Ovo ćemo pokupiti, odmah je prilika za to. Ovo i ovo. Gledaj, sad ću si malo slomiti kran, malo za sada, tako da se već približim. Isto grabim odavdje i pomičem se prema sredini i pazim da zemlju ne preguram preko ralice. Ok, a ako vidim da bi moglo ići, jednostavno dignem malo ralice. Evo ga, skoro puna kašika. Ako točno pogodiš sve tri osobe, osvajaš maksimalnih 10.000 eura. Danas su već 2 igre iza nas, treća sreća može upravo biti Martinina. Martina iz Požege igra u dobrim vibracijama. Bog Martina. Kako si? Evo, moram te odmah pitati. Moći ću još jednu ugrabiti. Ja bi uzbuđen da mogu osvojiti 10.000 eura. I onda Martina, ćemo radiš u ugostiteljstvu, neka neostvarena želja, ako osvojiš ove novce. Naći će se nešto, naravno. Evo vidiš, ovdje sam ugrabio pola kašike, to je relativno loš rezultat. 3, 4, sad. Slušaj, Osjeti. živi. Sada mogu još pokupiti ostatak zemlje. U redu, Nataša Janjić glumica, voditelj Joško Lopez, režiser. Prebacit ću sada kameru na prednju stranu. Evo pogled izvana. Pogledaj sada koliko mi je još ostalo zemlje. Ovdje ispod ralice sam se sad progurao. Imam dovoljno mjesta da odem još nazad. Pa će mi to biti prvi zadatak. Vratit ću se nazad, spustiti ralicu i pogurati zemlju malo naprijed. Ok, sada lomim kran, ono o čemu smo pričali.
i krećemo od ovoga ćoška. Odmah kada se vraćam, koristim priliku da si ovu zemlju namjestim na ralicu.
još jako malo. Evo, mogu i to pokupiti. To. Gledaj šta ću sad napraviti. Sada ću si tamo malo ralicu pomaknuti. I to je to, pogledaj, sve sam počistio, evo, sve sam počistio. Ovo sasvim malo što je ostalo, evo, znači, ostalo je skoro ništa, to jednostavno ću izgurati, no vidiš, tamo je malo rupa, pa ću jednostavno izgurati. Evo ga. I pogledaj sada rezultat. Ta-da! Sve sam pokupio bez lopate, jedan čovjek iz bagera. Hvala na gledanju i doviđenja!